doni ko bonya mana da kɔrɔ dɔ bɛ sin ka bɔ a sigilen kundama la fɛn min man jan kɔrɔlen a bɛ wuli k'i jɔ yugusa gwadi ka jamba kelen fɔ k'i kanto ko tabarikala ka wuludenin ta k'o bama kɔ la ko n fatɔma i dan kɔ la an ka taa a dan de ye nin ye min fɔra a kɛra nka a diyara n ye a bonyana ma a dun bonyana ma o cogo la koyi o de la a ma fatɔma ye n'a ye wuludenin ta k'o bamu baara wulila a bɛ doni ka bɔ daminɛ ka den ka samara sengelen to a bolo a ɲɛna ko ye songala ye kuma misɛn ye taama seri bɔ a b'i kanto ko a na kan bɛɛ ɲɛna yan dumuni tɛ du min kɔnɔ e kun ma dogoyɔrɔ bɔ jango ma k'i sigi e suma la ne bɛ taa i woloko jugu dɔ kɔrɔ ka na ni ala sɔnna o tɛna kɛ ne ɲɛna yan a juguyara tun a sigilen ka tafe kun bɛ jeni guwada la ka to kelenna kuma la tɔ tɛ ko la fa dala minɛbaga a ka sangalama jigi o tigi kan ɲɛ tana ye samiyalabo ye o dun kalikan ye ko maaya tɛ k'ale kɔ a bɛ kɛ di sɛgɛn bɛ so kɔnɔ maaw bɛ so kɔnɔ wajibi tɛ dɔ ka so bila dɔ ye ja Kileya balamo ɲɛ bilennen koyokoyolen bɛ siga ka bere kun minɛ ka sengelenna taama ko nɔfɛ ka sɔrɔ k'a yɛrɛ bolo kelen minɛ k'o kari kaw ko lɛfali den tɛ kɛ ɲintan ye k'ale bɔra ka taa nin de la a bɛ denmuninkɛla ɲɛna k'ale kunkolo ta fari dɔ ye cɛbakɔrɔ keleyabatɔ o b'i lasamantan k'i nɔrɔ kogo la fo ka basaw dabali ban k'a tulo fila tigɛ k'o ye mikoro ye k'o fili maaw senkɔrɔ olu k'o tɔɲɔngɔ o de y'a tulo fila kɛ i ko sɔ furufuru mɔbali o tɛ fɛn ɲa a b'a ɲɛ fila wɔgɔn bɛɛ k'o ye kamera ye k'o fili maaw cɛ la olu b'o folokoto fo ka keleyabagatɔ cɛman ɲɛ bile i ko kamin dondon ta fade i tɛ ɲa wɔliden ma fɛn min bɛɛ ye feerefɛn kelen ye a kɛminanw de tɛ kelen ye dɔrɔn diɲɛlatigɛ ye ɲɔgɔn lebu ye balimaw n'u ko k'i ka ɲi i lebura n'u yɛrɛ ko k'i man ɲi o ye lebu sigiyɔrɔmalen ye wa n'i ye bokɛla ye bolokɔni tereke la kana ɲiningali kɛ a bolo donna bo la n'o tɛ bokɛ ma se tiɲɛdala o numu kamalen b'a ka fɛnmusoko ye ne filaw den kɔnɔna ban n ka cɛ a wuli o wuli ko falenba a sigi o sigi ko tulɔlenba a kuma o kuma ko bobaraba o bɛɛ n'a ta a mana fɔ ko a ka gɛrɛ ka kɛ a yɛrɛ fɛ a mana fɔ ko a ka gɛrɛ ka farida a yɛrɛ kan a bɛ diɲɛ kɔfɛla kɔ pewu ka taa ɲɛfɛ ko tunɔ tɛ ko la kabako ne ma numuso ɲɔgɔn namaratɔ so ye n teri n'u ye min fɔ u t'o kɛ n'u ye min kɛ u t'o fɔ Papa, Mama.
papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe tonton Lamine naka jama wole yo. Voix de cœur. Abe kaba wole, abe sisi mutuma wole, abe sisi cema fana wole. Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana, yeah. Abella Meningala Fanawole Kamiria Kekile, Kanyoso Akilila, Kadugo la Fibaria Ninabo, Akilisila. Lamini Kaba, si c'est Moutoma, si c'est Jama. Ne amadu dumya bay wole nga polila nga miriya nyumana Malma ni su clé du kanbara ambe bela jele fo bien tenenye Madame Diallo biye docteur ka doyen o sebe kambe am balma bela jele fo ka damne sikaso ol de fola yansoro ko sebe kata kulukuro ay kulukuro de fola yansoro a kulukuro de fola yansoro kulukuro ni pamako de jele oh aya kulukuro am de la ko ka bela jele fo kata mandin ka bela jele fo o sebe kasoro kata sikaso ka boye kata kai Kaboy kata segu oh Madame Diallo abetene segu sigoro ni balanzando o koro Madame Diallo donc ram no ay balanzam la mini segu sikoro te tariki bola ye segu sigoro ni balanzando te tariki bola ye ga balanzando e mako balanzando wa do e mu fier ya balanzan chama de be balanzan sun balanzan mune balanzan yiri de do abeduma masa yiri de do bon balanza ma ade dunko mama ko be frake abe frake lo ken ke Madame Diallo abe frake abe frake manke monsieur le ngoni ga ibalo la lage ne balo taro fiu mbalo ala bula kira bula Diallo bulu mbalo taro denga ne ta do abe frami ke mba mi do abe ne ta gi ga monsieur le ngoni ngini ngawla wala fra bo ne fa se ne fra bo la yango ne balo ka kala Madame Diallo ne fa se tête e fa de ba benye aya c'est moi là ayo pasite ayere yinga abone ta afra don kon ba don mam soro yinga ay ate fote le mam soro ni mam soro ni aywa ne kan mone bola bi ala ga demeke amina ya rabbi kambe d'accord donc abe belaji bien docteur ka doyi awo Michel ko foli bibolo foli biya Allah ka tuna namu amina o de ko sa ko la amina ya rabbi Allah ka ni sababe ma be jekte fo ale be pli couleur la birba dala awo ka fana slafu o yimbolom soyi ani nimso jina wasiso ka fara quartier mali mo ka daban be daban siso ani modu sal mo ni defi mo be o ko be bu fani amuso fo Maimouna Diallo o ani dew o ko ni suni watina ayo basi tawli o me Madame Diallo oui e doxamso be mi ne doxamso tara akra tenen kera gana ni akera gana ni amba akara janjo de labi nala sona ala ka signa nyuma kana an soro ya kambe tenen kam mo bela jele foni watina ambe
yɔrɔ jumɛn yɛrɛ a ka golf ma bilenni an b'ale fo ko Mahima k'a ni su ni waati na Lamine an bɛ foli ta ka Mama Louise fo ni waati na a bɛ lamɛnni na k'an b'a fo kosɛbɛ ala sɔnna an bɛ Mayi Jalo fo Madame Touré na ale bɛ Korofina n'o ye ne yɛrɛ cɛ ye ani mama n'o ye ne buramuso tɔgɔma ye Mama Touré n'o bɔra ne bɛ n denmuso fo bébé Gambi ale fana bɛ Korofina ni waati na n'a ba Habi Madame Gambi an b'u bɛɛ lajɛlen fo tulo banna ni waati na Lamine n'o bɔra ye an bɛ tanti Jesira fo a ko n k'a fɛ k'i ni fama tanti Jesira samedi don taara bɔ a la ko n k'a fɔ Lamine k'a faamuyara ko n dun taara sɛnɛkɛyɔrɔ la ci fɔra i ye dɛ ko n dun taara tanti Jesira tulo b'a la n y'a fɔ dɛ ko n dun taara sɛnɛkɛyɔrɔ i bɛ sɛnɛ de la sisan tɔw taara sanu ɲiniyɔrɔ an taara sɛnɛyɔrɔ la o fana ka fisa bɛɛ bɛ dɔ di bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ dun ka fa n'o sabatira o bɛ sanu yɛrɛ ɲini ko ɲuman Madame Diallo sanubɔla cayara ni sɛnɛkɛla ye ɲinan dɛ ayiwa a cayara nka ni sɛnɛkɛlaw n'i ye wula kɔnɔna minɛ sisan yɔrɔ caman bɛ o labilalen don ka taa sanubɔla la nka Lamine ɲinan fana samiya de ma don joona o de maaw fana fari fa ayi Madame Diallo samiya nana tuma min na ayi danni kɛra sanubɔyɔrɔ la danni kɛra fo siɲɛ joli dannifɛnw ma falen o y'a to caman fana dɔ fari sen nɔ kan an bɛ ala de deli dɔrɔn n'an ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o latigɛ ala ka dun ka fa sabati jamana kɔnɔ sanu ɲinaw fana ala ka gardien ɲuman d'an n'u ma ni sanu feere n'a ye wari min sɔrɔ Lamine a bɛ don balo la ni ala ka diɲɛ ye u taa kun y'o de ye o ka ɲi nka sɛnɛ fana ka ɲi n'o fana ye o de ka ɲi n'a bɛɛ ye n ko warimugu bɛ ban de n y'o de f'i ɲɛna n ko n'i y'a ye i bɛ taa sanu ɲini i kɔnɔ fara de n'i ye sɛnɛba kɛ i bɛ dɔ bila jiginɛ kɔnɔ i bɛ dɔ feere i m'a ko samɔgɔ wa a banna ten dɛ Lamine ala k'an dɛmɛ an bɛ foli laban ni le ni mɔgɔw ye Abdul an b'olu fo n'ala sɔnn'a ma u bɛ tulo banna nin waati na a bɛ se ka kɛ a tɛ bonya de n'o tɛ k'a fɔ ko dɔ bɔra a fari la o tɛ se ka kɛ donc o de y'a to maa caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka suit donc u t'a ɲɛfɔ u ka dɔgɔtɔrɔ ye k'a fɔ u bɛ fɛ ka kɔnɔ ta olu bɛ se ka kɔnɔ ta k'a sɔrɔ fura mun n'u bɛ k'a ta ani kɔnɔmaya tɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ fura yɛrɛ t'u bolo régime dɔrɔn de don nka n'u bɛna kɔnɔ ta n'u ye kɔnɔ ta o la fura bɛ d'u ma parce que i bɛ taa sɔrɔ kɔnɔmaya in fana il faut que fura dɔw bɛ yen nɔ minnu ka di ma misali la hali maa mun ni insuline kun t'e bolo le fait que e ye kɔnɔ ta o bɛ kɛ sababu ye insuline de bɛna d'e ma hali n'o y'a sɔrɔ ka kɔrɔ e kun bɛ furakisɛw de ta bon donc parce que furakisɛ tɛ se ka di kɔnɔmaya la donc o de y'a to nafa b'a la ni yanni i ka lajɔ yɛrɛ il faut que dɔgɔtɔrɔ de k'a yamaruya karisa sisan e ka jabɛti ani kɔnɔmaya bɛ taa ni ɲɔgɔn ye nin bɛɛ kun ye walasa a kana taa tɔɔrɔ dɔw las'i ma min k'olu parce que kɔnɔmaya fana filɛ nin ye an b'a fɔ fɛn min ma ko peseli o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ mun bananen don dɛ o kɔrɔ de ye ko lajɔlen don foyi tɛ n na n bɛ taa n yɛrɛ filɛ dɔgɔtɔrɔso la walasa banaw minnu bɛ se ka muso kɔnɔma sɔrɔ olu kana na ne sɔrɔ misali la sisan nɔ mɔgɔ mun ni malformation tonsobana ye minɛ kɔnɔ daminɛ la e taara peseli kɛ a ti dɔn k'a fɔ tonsobana b'i la o dɔgɔtɔrɔ bɛna jolita mun d'i ma o de b'a fɔ k'a fɔ tonsobana bɛ yen n'o kɛra dɔgɔtɔrɔ b'o fura sɛbɛn walasa tonsobana in kana na tɔɔrɔ lase kɔnɔmaya ma mais e y'i ka tonsobana kɛ kɔnɔ kalo 3 kalo 4 e taara peseli daminɛ an y'a fɔ k'a fɔ malformation o bɛ kɛ kɔnɔ kalo 3 fɔlɔ de la hali n'o y'a sɔrɔ den kunkolo t'a la o dɔgɔtɔrɔ ka peseli in t'a to kunkolo bɛna kɛ den na o fɛn mun kɛra o kɛra ka ban mais yan'a ka kɛ de i bɛ se k'a ɲɛbila kɛ voilà o de y'a to nafa b'a la kosɛbɛ yanni i ka kɔnɔ ta fɔlɔ i ka taa i ka dɔgɔtɔrɔ fɛ yen nɔ a ka yamaruya d'i ma i ka kɔnɔ ta fɛn minnu kan ka kɛ kɔnɔmaya senfɛ ni e ye jabɛtɔ ye o bɛ sɔrɔ ka ɲɛf'i ye a b'i bila ka taa gynécologue fɛ yen nɔ parce que mɔgɔ mun lajɔlen don jabɛti b'i la i kan ka taa gynécologue fɛ i kan ka taa jabɛtologue fɛ yen nɔ bɛɛ n'i ka baara de don o y'a fɔlɔ ye wa kɔnɔmaya fɛn senfɛ e ka rendez-vous ni maa tɔw ta tɛ kelen analyse minnu d'i ma minnu bɛ d'i ma k'a kɛ o ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen wa i ka jogo fana ani mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen parce que régime fasugu dɔ de bɛ yen nɔ mun bɛ kɛ e kunna bon o de y'a to mɔgɔw kan k'o respecter kosɛbɛ hali ni foyi t'i la maa caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ni fɛn t'u la u t'a respecter alors que jabɛti n'a y'i minɛ i kɔnɔma don i kɔnɔma tɛ i b'i si bɛɛ k'a la hali ni mɔgɔ n'i kɔnɔma tɛ n'a fɔra i ka pikiri nin kɛ sɔgɔma ni wula fɛ i kan k'a kɛ sɔgɔma ni wula parce que jabɛtɔ ni sukoro cayara a ma a man ɲi ni sukoro dɛsɛ fana y'a sɔrɔ o fana bɛ kɛ a sababu ye alors que fura minnu bɛ k'i la o fana bɛ kɛ sababu ye ka sukoro dɛsɛ bila il faut que a fila ka taa ni ɲɔgɔn ye
donc ladilikan mun bɛ a fɔ muso minnu diabète minnu la o ye nin ye fɔlɔ. Filanan ni diabète b'i la il faut que fura minnu bɛ f'i ye i k'a kɛ a kɛcogo la. Donc n bɛ ladilikan mun f'u ye o y'o ye. Dɔgɔtɔrɔ o bɛɛ tɛ kunbɛnni ye wa? Ɔ i kan ka mun ɲɛbila de kɛ walasa nin yɛrɛ si ka nin sɔrɔ n'o bɛ wele ko prévention. Ɲɛbila fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye maa i kan k'i janto i ka dumuni dunta la an y'a ɲɛfɔ k'a fɔ diabète a ka ca Ala fɛ tiɲɛ don. Donc mɔgɔ ni fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase sama nɛnɛ ma i kan k'o éviter. Alcool filɛ nin ye i man k'a min. Bon sisan nɔ jogow falenna hali musolakaw bɛ alcool min bi an bɛ yɔrɔ min na. Furaw minnu ni i t'a si dɔn a ma sɛbɛn ka d'i ma i man kan tɛ k'a ta k'a sɔrɔ a ma d'i ma. K'a ta i kunfɛ ten. Voilà n'i man kɛnɛ i bɛ taa furakɛli kɛyɔrɔ de la tubabu fura b'a la farafin fura b'a la e t'a dɔn mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase sama nɛnɛ ma donc il faut k'i ka taa dɔnbaa yɔrɔ la o k'a ɲɛfɛ karisa nin fura in i bɛ se k'a ta o y'a fɛn filanan ye mun n b'a ɲɛfɔ a tigilama ye n'i y'o kɛ e bɛ se ka fɛn mun kunbɛn i y'o kɛ o a tɔ sa o ye Ala ta ye voilà. Ayiwa baasi tɛ Ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen o tɛ nka dɔgɔtɔrɔw ɲininkali kelen n'u ko ni diabète y'i minɛ ko tension b'i minɛ ko ni tension b'i la ni m'i farati diabète b'i minɛ ɔ nin fɛn fila bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa? Parce que joli sira banaw de don misali la filɛ nin ni diabète fana ye joli sira bana de ye. Awɔ joli sira banaw de don koloci filɛ joli bana de don diabète filɛ joli bana de don mais tension ni diabète relation ye mun ye mɔgɔ filɛ nin ni joli siraw sano u bi latiɲɛ mun b'u tiɲɛ joli siraw bi girin de joli siraw ye ciwo de ye mun joli bi bɔ sɔn yɔrɔ la ka joli lase farikolo bɛɛ ma ka taa kunsigi la ka taa bila sen kɔnɔna na donc fɛn fɛn de b'a to ko e bi bonya i t'i farikolo ɲɛnajɛ kɛ o bɛ kɛ sababu ye ka joli sira ninnu mɔsɔn n'o kɛra joli bɛrɛ tɛna se ka se i fari fan tɔ ma o bɛ na ni mun ye sɔn bɛ sɛgɛn parce que ni sɔn kan ka a lajɛ dɔrɔn sɔn ka baara ye mɔgɔ min tɛ sport yɛrɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ miniti o miniti sɔn bɛ baara mun kɛ a bɛ tanko 70 ka taa bila 100 miniti o miniti mun b'a kɛ i ka diɲɛlatigɛ la bon a b'o baara mun kɛ ni joli sira ninnu dayɛlɛlen don a mago tɛ force ba la pour que k'o kɛ mais ni joli siraw datugulen don il faut que sɔn nin ka taa baara kɛ kosɛbɛ ka taa kɔfɛ pour mieux sauter faut ka taa kɔfɛ pour que ka joli in lataga joli pomper voilà maintenant ni joli siraw plus u bi ka geren ka taa fɛ plus sɔn bi élan ba ta kɔfɛla la n'o kɛra sɔn bi bonya de n'o kɛra donc fɛn caman bɛ yen nɔ mun joli bi to sɔn kɔnɔ yen o le ke joli in ka taa a bi to sɔn de o de y'a to mɔgɔw b'a fɔ ko joli caya bana parce que a tɛ ka lataga donc a bi ka to sɔn na yen nɔ donc n'o kɛra dɔrɔn a bɛ na ni sɔn banani ye et sɔn fila tɛ hadamaden na o kelen de b'i la n'o banana il faut que sɔn in ka falen alors que sɔn falen ni se t'i bɛɛ ka falen awɔ a bɛ sɔrɔ de a bɛ sɔrɔ miliyɔn joli miliyɔn hakɛ kelen t'a la koyi bon a bɛ dépend dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ miliyɔn 70 dɔgɔtɔrɔ o de don dɛ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ miliyɔn 70 yɔrɔ in tali man di mɔgɔ ye sa nka ni miliyɔn 70 problème bilali i tɛ ye fɛla tagali préféré n'o ye wari ɲini de ye madame Diallo i b'o bɔ min e min tɛ sport kɛla i ye nin bɛɛ mɛn sun na madame Diallo hali na don dɔ la mobili tiɲɛna a fɔra k'i k'a pousser i ye peinture bɛɛ gratter n'i sɔnni ye tellement qu'il la ka kiri bada monsieur le go Diallo bila la mobili pousser le a do mo jare non madame Diallo ngi bɛ ka peinture bɛɛ wɔrɔ ni cogo sɔli mi daga a man jani i y'o fɔ dɔgɔtɔrɔ monsieur le go de y'a pousser k'a pousser an nana se sɔrɔsiw ma olu ko aw bɛ k'an ba bila pousser la ko aw ba bɛ ka tɔgɔ ɲini de la sigilen bɛ mobili kɔnɔ n tilen madame Diallo sɔnni na carrosserie ka xarɔ n'o tala jakuma de bɛ ko e tɛna tubabu de kuma la a fɔ gingin ala ka kiri wada la a bɛ di ma madame Diallo sport kɛ o bɛ fisaya ma kosɛbɛ ne den bɛ mɔnɛ bɔ na a ka sɔrɔ di inchallah a do mo jare dia kunte dia nyana
Desi bali hijali le duanye Nani bali aja hijali le duanye Miri mani kana kasi kadija duanye Delegate bambolo, delegate banyamate banna hajakana. Usulante bambolo, usulante kasadumate banna hajabolo. Bongaliri te bambolo, bongaliri kasadumate banna jidakono. Sangara te bambolo, talongere mate banna hajabolo. Dupir te bambolo, dupir compile te banna hajakana. Ni leni samburu Madiana musungu Ni sambina ni leni samburu Madiana musungu Ni nesina konkora Maajaba yelena odinfa Usulante babara Usulante sadumate banna ajabara Bongaliri te baboro Bongaliri kasadumate banna jidakuma Samate babolo, talongena mate banna ajabu. Alors ça va? On a fini mamana dia kacha. Alors ça va? On a fini mamana dia kachana. Solo Montréal. Sabia de babolo, la sabia de nyomante banna ajabolo. Tapi de babolo, selita de nyomante banna ajabolo. La cana de babolo, alabato la cana de banna ajabolo. Ne sambina ni le ni samboro, mandiana musumbo. Ne sambina ni le ni samboro, mandiana musumbo. Inasila kumbora Na jaba yelenda oinfora Inasila kumbora Na jaba yelenda oinfora Alors ça va On a fini mamana dia kacha. Alors ça va On a fini mamana dia kachana. Nani bali dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa fɛ n balima muso ye ɲininkali de kɛ ko yala ko jɛgɛ ni sogo ni ɲɔgɔn cɛ ko vitamine bɛ jumɛn de la kosɛbɛ k'a ni fana dumuni jumɛn de bɛ sin bonya ka ɲa. jɛgɛ filɛ ani sogo cɛ vitamine b'a bɛɛ la nka jɛgɛ de ka ɲi sogo ye an y'o fɔ ka tɛmɛ sin filɛ nin hadamaden bi da ni
hormone dɔ de ye donc o hormone de b'a to sin bi bonya voilà ala yɛrɛ ye mɔgɔ da o hormone nin b'i joli la ni wagati min na i sera puberté o fanga bi bonya kosɛbɛ bon o hormone kelen de b'a to musolaka fana bi jɛnya ka tɛmɛ cɛlaka kan ni muso bɛ san 16 cɛ bɛ san 16 i bɛ taa sɔrɔ musolaka in sen ka jan cɛlaka ye parce que o de bɛ hormone de croissance ye bon o de bɛ fanga di muso kolo ninnu ma o de y'a to ni muso taara ménopause la i bɛ taa sɔrɔ hormone ko dɛsɛ bɛ yen n'a tigi talonna dɔrɔn a bɛ se ka kɛ sababu ye fiɲɛ bi a sen ninnu sɔrɔ walama a bɛ kari kolo ninnu voilà ayiwa o bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 21 fu ni fu 11 yɛrɛ tilenna allo 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 ayiwa nɛgɛjuru bɛ kan sɔsɔ halisa dɔgɔtɔrɔ nka a bɛ faamu ko ka ɲininkaliw k'i la halisa ayiwa nin tigi ko k'i fo kosɛbɛ k'a bɛ fɛ k'a dɔn ko ayiwa u tɛ message ninnu sɛbɛn ka ɲa nin tigi k'ale ye muso de ye k'a bɛ fɛ ka min faamu ko fura bɛ yen min bɛ se ka furu ale furu de ka bon ko fura bɛ yen min bɛ se ka furu in dɔgɔya dɔgɔtɔrɔ bas ventre ka bon kojugu bas ventre ka bon o tɛ furu ye o ne y'o de fɔ ni furu fana tɛ kelen mais bas ventre la furu mɔgɔ t'o ye o furu bi kɔnɔna de la denso b'o kunna sugunɛbara b'o kunna barakɔrɔla in miskiliw de bɛ yen nɔ fasaw de bɛ yen nɔ mun kɛn fana bi o kunna donc ni kɛn cɛyara mɔgɔ la o de bi a yɔrɔ bonya maintenant pour que kɛn ka bɔ i la il faut k'i ka régime de kɛ i ka sport kɛ voilà o dɔgɔtɔrɔw fana b'u damana olu y'an endocrinologue ye minnu b'o régime fasugu d'i ma k'i ka fasa ayiwa basi tɛ nin tigi ko k'a f'i ɲɛna k'i k'ale ka bana kɔnɔna kuma ninnu développer ka ɲa k'a bɛ fɛ ka fɛn dɔ faamu surtout que k'ale yɛrɛ jɔrɔlenba de don k'i ka hakilina ɲumanw d'a ma ko comment on sait que c'est terminé uréaplasma uréalyticum k'i k'olu de ɲɛfɔ ka ɲa awɔ o ye banakisɛ de ye o banakisɛ pour que k'a dɔn k'a fɔ a banna a tigi bɛ analyse de kɛ k'a jiran k'a fɔ banakisɛ bɛ yen o analyse in sen fɛ fura dɔw bɛ yen nɔ minnu u b'a tester ka banakisɛ in faga n'a ye labo la n'o kɛra u b'o fura listi bila ka na dɔgɔtɔrɔ ma dɔgɔtɔrɔ b'o fura dɔ choisir k'o sɛbɛn k'a d'a tigi ma a b'a ta wagati nin na n'a tilala a tali la pour que k'a jiran k'a fɔ banakisɛ in taara sigi bɛ kɛ analyse kan analyse in de b'a jiran k'a fɔ banakisɛ mun kun yera a tɛ yen bilen ayiwa n balimamuso ko ale ye muso ye min ye san 32 ye a ko den 2 b'a fɛ k'ale implant de utiliser ko hakili la o ye sera ka ayiwa muso jalanya lase ale ma k'ale kan ka mun fura de ta sisan walasa ale bɛ se ka bɔ o cogoya la n bɛ fɛ ka mun dɔn a ma se k'o bɛɛ wolowala est ce que implant in b'a la hali bi wala a t'a la a b'a la parce que a bɛ ka fura de ɲini sisan min bɛ se ka bɔ muso jalanya maintenant ni muso jalan don a ka taa sɛgɛsɛgɛ yala implant in de y'a sababuya parce que muso jalanya in a bɛ se ka k'a sababuya ye fɛn wɛrɛ ye mun t'o ye donc sababu o de bɛ furakɛ bon n'o y'a sɔrɔ implant in fana de ye o las'a ma o fana furakɛli ale ni fɛn wɛrɛ olu tɛ kelen voilà o tɛ kelen ye ayiwa ko an b'a lajɛ tuguni ni nɛgɛjuru sɔnna nɛgɛjuru ye 21 fu ni fu 11 yɛrɛ tilenna allo nɛgɛjuru sɔnni tɛ sun na dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa ni SMS ye sa ko yala k'i bɛ se ka règle douloureuse bɛ mɔgɔ min na ko o bɛ se ka den sɔrɔ wa awɔ o bɛ se ka den sɔrɔ awɔ a bɛ se ka den sɔrɔ a bɛ dépend gangi kɔnɔdimi in sababu la n'o tɛ a tigilama bɛ se ka den sɔrɔ d'ailleurs ni dɔw bɛ yen nɔ n'u ye den sɔrɔ o de bɛ kɛ sababu ye o ka gangi kɔnɔdimi in bɛ ban ayiwa basi tɛ k'a bɛ fɔ bamanankan na ko kɔnɔna jeli d'autres dit ko ulcère k'a t'a dɔn ko nin fɛn fasɔn na kɔnɔna jeli ulcère ko yala ko fɛn sugu kelen don wa
fɛn sugu kelen do fɛn sugu kelen tɛ. Kɔnɔna jeli ni ulcère kɔrɔ de ko joli b'i la a kɛra kɔnɔna ye o a kɛra sanfɛla ye o ulcère ye joli de ye. Bamanankan n'anw fɛ yan nɔ mun bɛ fɔ ko kɔnɔna joli i bɛ taa sɔrɔ joli de don mun b'a tigi kɔnɔ k'a daminɛ da kɔnɔna in na ka taa fo banako taga yɔrɔ la banakisɛw bɛ yen minnu bɛ kɛ sababu ye ka joli kɛ a yɔrɔw la k'a sɔrɔ ani joli dɔ in tɛ kelen voilà. Et puis o joli in fana ale ni ulcère de l'estomac ni olu fana tɛ kelen parce que lɛmɛnɛpo banakisɛ ma n y'a fɔ cɛ ye mun fɔ tan ko candidat tan o banakisɛ in n'a bɛ muso la a bɛ se ka lɛmɛnɛpo jɛman bila i la a bɛ n'a fɔ nɔnɔ kumu bɛ cogoya min na lait caillé bɛ cogoya min na a bɛ ŋɛɲɛ bila a tigi la wa a tigilama n'a bɛ sugunɛ kɛ a bɛ se k'a jeni n'a bɛ furubato kɛ a bɛ digi a la kɔnɔbara fana b'a dimi o banakisɛ in bɛ se ka taa a yɛrɛ sɔrɔ a tigi da la banakisɛ in bɛ safa bila kabini nɛn sanfɛ a bɛ taa joliw bila kabini tuyau fɛn fɛn b'a ta kabini da kɔnɔna la ka taa bila fo banako taga yɔrɔ donc a bɛ f'o ma ko kɔnɔna joli. Ayiwa a bɛ faamu ayiwa dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka nin tigi fana jɔrɔlenba don a ko a bɛ fɛ k'a faamu ko fibrome bɛ se ka muso bali ka den sɔrɔ wa ko parce que ale kɔnɔ tiɲɛna a kalo 5 a ko a ye kɔnɔ tiɲɛna ko a bɛ fɛ k'a dɔn ni ka sɔrɔ fibrome bɛ se ka mɔgɔ bali den sɔrɔ la. Baasi tɛ ni ala sɔnna n bɛna kuma fibrome k'a tɛmɛ kosɛbɛ nka yan n'o cɛ fibrome filɛ nin ye a ka ca ala fɛ a tɛ mɔgɔ bali ka kɔnɔ ta n'o y'a sɔrɔ a dayɔrɔ tɛ trompe ninnu ka sira kan parce que den sɔrɔ bɔlɔ 2 de bɛ yen nɔ kelen bɛ ɲuman fɛ dɔ bɛ kini fɛ donc fibrome bɛ se ka kɛ mɔgɔ la fibrome den 10 20 k'a sɔrɔ u m'o yɔrɔ in geren o t'i mɔgɔ bali ka kɔnɔ ta nka n'i ye kɔnɔ ta a bɛ se ka kɛ sababu ye a k'a tiɲɛ parce que o bɛ dépend fana fibrome dayɔrɔ la fibrome 10 bɛ se ka kɛ wolonugu sanfɛla la o t'i kɔnɔ tiɲɛ wa a t'i bali ka kɔnɔ ta ani kɔnɔ tɛ fan kelen fɛ non a bɛ denso la nka a bɛ sanfɛla de la voilà parce que fibrome kɔni a mana a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ a sun kɔni ye denso de nka kuma de la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ denso sanfɛ walama a bɛ denso camancɛ la wala a bɛ kɔnɔna yɛrɛ la den yɛrɛ bɛna da yɔrɔ min na donc mais minnu bɛ denso kɔnɔ olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔnɔ tiɲɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ laada yɛrɛ bɛ dilan yɔrɔ min na denso yɛrɛ kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ fibrome nin dalen don yan cɔ donc o tigilama fana problème don denko ta fan na wa problème fana don i ka kɔnɔ ta ko a ka taa ɲɛ voilà. Ayiwa monsieur Lenko ɲininkali nin ye de ta ye han ayiwa ko kuranɛ kɔnɔ dɛ ko hɔrɔn ni ɲamakala ko yala ko différence jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ kuranɛ kɔnɔ. O kuma tɛ kuranɛ kɔnɔ dɛ min b'a kɔnɔ o ye kɔni jɔn ye an b'o dɔn a kɔrɔ kabini kira tɛ la mais nin y'anw yɛrɛ ka ko de ye ɲamakala ye y'anw fɛ yan ouvrage de ye i n'a fɔ sa bolola baarakɛla hɔrɔn ye mɔgɔ min i ma deli ka jɔnya mɔgɔ ma deli ka jɔnya nka hɔrɔn yɛrɛ ye arabukan de mɔgɔ b'a fɔ ko jɔn labilalen ni n hɔrɔnyara kɔrɔ ko juru bɔra n kan na o de ye hɔrɔn ye bon ɲamakala ninnu olu dun ma minɛ ka bila an fɛ yan laada la olu tɛ minɛ numu tɛ minɛ jeli tɛ minɛ i bɛ minnu minɛlen dɔrɔn fo n'o kɛra masakɛ ninnu ye olu de bɛ se ka minɛ ka kɛ jɔn ye n'o ɲamakalaya o ye métier ninnu ye donc métier kɛla ninnu bɛɛ ye hɔrɔn ye parce que jɔn tɛ min kɔni kelen bɛ yen o ye jɔnko kuma ye o kɔni de fɔlen. O bɛ faamu han docteur k'ale ka kalo labɔ ye kalo tile 24 kalo tile 25 ko o tɛna baasi lase ale ma wa. Bon a m'a fɔ n ye n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka fura dɔ ta minnu bɛ ka kɛ sababu ye k'o las'a ma n'o tɛ kalo labɔ kɔni u b'a daminɛ bon a bɛ se ka kɛ a tigi ka jate fana ma ɲi n'o tɛ kalo labɔ minnu kalo labɔ n'u dɔnnen don o ye laadala ko ye tile 26 tile 28 tile 32 o de ye mɔgɔ fanba ye dɔw ta bɛ se ka jugu o kɔrɔ dɔw ta bɛ se ka yɛlɛ o kunna mais tant que kalo kɔnɔ a bɛ na siɲɛ 1 o tɛ juguman ye. Ayiwa n balimamuso ko ale y'a furu cɛ muso filanan ye han ko furubato yɔrɔ la ale tɛ diya foyi sɔrɔ a cɛ fɛ ko n'a cɛ bɛ ka n'ale n'ale ka tour sera n'ale ka tour sera n'a ɲɛ bɛ cɛ natɔ la k'ale ja tɛ jɔ
ko parce que ko ale maya b'a dimi kojugu a ti diya sɔrɔ ko bɛ se ka kɛ mun de ye sisan o sababu ka ca a bɛ se ka kɛ joli b'a tigi la a bɛ se ka kɛ fana hormone ko dɛsɛ bi a tigilama la bon lɛmɛnɛpo fana bɛ se k'a lase mɔgɔ ma dɔw fana bɛ yen nɔ a bɛ dépend i bɛ taa sɔrɔ a siɲɛ fɔlɔ ka furubato kɛ n'o y'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ nana ni sira mun ye donc o fana bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ las'a ma o bɛ jouer a tigi ka hadamadenya yɛrɛ bɛɛ kan voilà ayiwa o bɛ faamu nin tigi ko k'i fo kosɛbɛ ko émission diyara k'ale ye fɛn caman faamu mɛ ko i kan ka mun de kɛ sisan walasa i furumuso ko tuma bɛɛ a b'a mɛn ko musow b'a fɔ k'u tɛ ala wasa sɔrɔla ni cɛw ye ko mun de kan ka kɛ cɛ fɛ walasa muso bɛ se ka wasa sɔrɔ parce que k'ale tani in ka d'a ye dɛ fɛn kelen ko tɛ o bɛɛ ni i wasa cogo don e de b'a dɔn mun ka d'a tigilama ye i b'o de kɛ o bɛ cɛ la o bɛ muso la nka fɛn caman bɛ yen nɔ min a b'i na ni furubato goya ye misali la i bɛ taa sɔrɔ furu fɛn fɛn bɛ yen nɔ a sa sababu tɛ ko parce que furubato ma kɛ o a sa sababu ye mun ye mun ka di ne ye i m'o kɛ ni mun ka di ye n'i m'o kɛ furubato tɛna kɛ o hali n'a kɛra a bɛ kɛ dɔrɔn ko parce que laada don n tɛna kɛ diyala o parce que déjà fɛn mun b'a ja ne bɛna misali d'i ma Lamine ni muso fila b'e bolo Lamine muso fɔlɔ o b'e bolo e bɛna so kɔnɔ i b'a sɔrɔ a n'a terimuso bɛ baro la tele kɛrɛfɛ a t'a ka baro dabila ka t'e kunbɛn e bɛna so kɔnɔ k'i ka ciw ɲɛnabɔ su fɛ e da kuma b'a sɔrɔ a bɛ sunɔgɔ la a bɛ ka goron sɔgɔmada fɛ i wuli ka taa baarakɛyɔrɔ la k'a dalen to o ye muso fɔlɔ ye filanan e natɔla ka minɛ da fɛ o bɛ t'e kunbɛn k'e ka saki minɛ o bɛ dɔɔnin sa hali n'o y'a sɔrɔ a n'a ba de bɛ baro la a bɛ baro in to ye fɔlɔ ka t'e kunbɛn k'e ka dumuniw d'i ma fɔlɔ ka sɔrɔ ka segin ka na a n'a ba bɛ continuer baro la wa e bɛ taa so kɔnɔ a bɛ fari digidigi a bɛ sen digidigi dɔ in bɛ se ka kalo fila k'i sen ma digidigi i fari ma digidigi wa i da kuma b'a sɔrɔ a b'a ɲɛna i wuli kuma b'a sɔrɔ a bɛ k'i ka daraka ko ɲɛnabɔ bɔn o tigilama fila ninnu ɲɔgɔn cɛ ni e yɛrɛ ma kɛ fitiriwale ye o jumɛn de ko bɛ diya ye ninnu fila cɛ la Lamine question posera ire kun kɛ min bɛ bɔ a bamuso kɛrɛfɛ ka na baro k'i fɛ k'i digidigi k'i kunbɛn ka ɲa kan min b'i ladon sa voilà mun b'i ladon n'i tɛ fitiriwale i kan ka kɛ o de fɛ donc ni mɔgɔ mun ti e parce que bɛɛ n'i ka rôle de don i y'a faamuya ni e ko sano kelen a tigi mana fɔ fila est ce que aw bɛ bɛn donc o tɛ furu dɔrɔn ye o ye fɛn bɛɛ ye hadamadenya yɛrɛ pour que mɔgɔ fila kɛlɛ kana k'aw ni ɲɔgɔn cɛ il faut que dɔ ka sɔn dɔ ta ma sisan nɔ ne tɛmɛtɔla Lamine dɔ ye ne nɛni n ma foyi k'a tigi la ni ne ma a tigi jaabi n taara o a bɛ n bugɔ wa est ce que an bɛ se ɲɔgɔn ma voilà nka dɔgɔtɔrɔ o man nɔgɔn dɛ k'i taatɔla nɛni mais o tigi de ye cɛ ye mɔgɔ mun bɛ nɛni a tigi t'o tigilama jaabi n'o tɛ mun bɛ pɛrɛn-pɛrɛn ka non e mun sera k'a ku dɛ e de ye cɛ ye voilà ayiwa dɔgɔtɔrɔ n balimakɛ ko k'ale jɔrɔlen don parce que ale ka furu bɛna ɲini ka sa o ko la han k'ale muso ko k'ayiwa k'ale lawa kɛlɛ ko foronto de b'a la k'o ye mun bana sugu ye ale la bon mun ka teli k'o kɛ mɔgɔ la o ye infection de ni infection b'i la a kɛra cɛ la o a bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin lase muso ma n'a bɛ muso fana la a bɛ kɛ sababu ye k'a lase cɛ dɔgɔtɔrɔso de b'o kɛ ayiwa a bɛ faamu ko insomnie ye bana ye wa mɔgɔ ka hakɛ to bi nɛgɛjuru kɔni tɛ ka sɔn dɛ insomnie k'i ɲininka ko yala insomnie ye bana ye wa o kɔrɔ de ye ko sunɔgɔbaliya sunɔgɔbaliya sababu ka ca ni hami bɛ mɔgɔ la i tɛ sunɔgɔ o fura ye mun ye i bɛ ka hami fɛn mun na n'o ɲɛ sɔrɔ la o bana in bɛ tɛmɛ donc a fanba ye o de ye a fanba ye o ye n'o tɛ banaw minnu b'a to insomnie bɛ mɔgɔ minɛ kungolola ko dɔrɔn de don mais maintenant ni sumaya b'i la ou bien farigan dɔ b'i la o insomnie ye wagatinin ko de ye o parce que wagati na i tɛna se ka dumuni kɛ i tɛna se ka balo ka ɲɛ donc wagati la tɔɔrɔ de kama i tɛ ka se ka sunɔgɔ parce que i kunkolo bɛ k'i dimi i tɛ ka se ka sunɔgɔ donc o ni mɔgɔw minnu ta ye hami ye olu tɛ kelen ye parce que solution ka teli ka sɔrɔ o la ka tɛmɛ hami in ta kan voilà dɔgɔtɔrɔ n balimamuso ko
ale den a moyira nin y'a kalo 5 ye nga ale tɛ k'a ka kalo labɔ ye dɛ ko ale dun bɛ furubato kɛ n'a cɛ ye yala k'ale bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ wa awɔ a bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ ni mɔgɔ moyira kalo 6 fɔlɔ n'i bɛ ka sin di den ma a ɲɛ ma a dɔgɔyalen ye ka sin d'a ma siɲɛ 8 tile kɔnɔ wa sin fana bɛ ka d'a ma dumuni fɛn wɛrɛ man ka di den ma hali ji man ka d'a ma o la sinji mun bɛ na o bɛ kɛ sababu ye ka muso lakana wagati kunkurunin na walasa a kana kɔnɔ ta ni o ti sabati donc i bɛ se ka kɔnɔ ta hali kalo 3 awɔ a bɛ faamu ko estomac ani tension ni ɲɔgɔn cɛ ko yala ko fɛn dɔ b'olu ni ɲɔgɔn cɛ wa estomac ni tension fɛn mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ ni estomac b'i la a bɛ jatigɛw lase nka dɔgɔtɔrɔ estomac ni kɔni bɛ ko diɲɛ ko bɛ wuli mɔgɔ fɛ dɛ a tɛ estomac ni ɲɛfɔ mɔgɔw ye ba furudimi filɛ nin ye n'a mun de bɛ furudimi bila mɔgɔ la furu yɛrɛ de ka baara kelen b'a to furudimi bɛ wuli a tigilama fɛ nka furudimi yɛrɛ joli dɔ de don joli mun b'a lase a sun fɔlɔ-fɔlɔ o ye banakisɛ dɔ de bɛ yen nɔ an b'a fɔ a ma ko helicobacter pylori o banakisɛ in ka teli ka sɔrɔ jɛgɛ wusu de la n'o banakisɛ donna mɔgɔ la komi furu yɛrɛ ka baara ye ka asidi dilan walasa ka ji ka dumuni fɛn ninnu yɛlɛma n'u ye donc banakisɛ in mana ta joli bila a tigilama la furu la asidi in fana bɛ kɛ sababu ye ka joli in wɔgɔbɛ o de y'a to ni a tigi ni kɔngɔ mana minɛ asidi bɔta fana bɛ caya donc o bɛ kɛ sababu ye a b'a jeni kosɛbɛ parce que furu lankolon don dumuni fɛn don n'i b'olu ta donc o b'a to asidi baga bɛ faga dɔɔnin ni i ja mana tigɛ furu fana nerf dɔ bɛ yen nɔ an b'a fɔ a ma ko nerf vague o nerf bɛ tɛmɛ adamaden yɔrɔ caman fɛ a bɛ yɔrɔ caman sɔn ni i ja mana tigɛ donc jatigɛ in bɛ bɔ fana o dili in fɛ ka taa a yɛrɛ lasɔrɔ fo furu yɔrɔ la o bɛ furu excité o b'a to furudimi fana bɛ wuli a tigilama fɛ bon jatigɛ mun filɛ nin ye n'o kɛra o fana bɛ kɛ sababu ye tension fana bɛ wuli parce que fɛn fɛn n'o ye excitation ko ye o bɛ kɛ sababu ye dusu bɛ panpan dusu panpanni fana donc o bɛ kɛ sababu ye a tigi tension nin bɛ wuli donc o de y'a to o relation de bɛ furudimi ani tension to o de y'a to furudimi n'a bɛ maa mun na a caman bɛ yen o b'a filɛ k'a fɔ dusukunbana de b'o la parce que furu bɛ yɔrɔ min na a yɔrɔ dogolen don ani dusukunbana ani dusukun man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ o de y'a to mɔgɔw bɛ furudimi taamasiyɛnw ale ni dusukunbanaw taamasiyɛn u t'u dɔn k'u bɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ. dɔgɔtɔrɔ anesthésie yɔrɔ an y'a fɔ yan i ko k'i ma faamu ko ale kɔnɔma ale garisigɛlen don kalo 8 dɔgɔtɔrɔ k'ale ma k'ale den ye anesthésie ye k'o kɔrɔ a seginna kan k'a ci n ko ne m'o kɔrɔ faamuya anesthésie ne t'o kɔrɔ dɔn ayiwa ala ka hakilima d'a ma an bɛ nɛgɛjuru lajɛ tuguni nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 a kana jigin an na a kɛlen bɛ k'an sɔsɔ bi yɛrɛ tilenna allo a ma sira sɔrɔ an bɛ tɛmɛ a fɛ ayiwa ko ka aw bɛɛ lajɛlen fo ko ale ye opération kɛ nin y'a kalo 1 kalo 1 kɔnɔmaya kalo 1 extra utérine ko après biopsie pièce biopsie ayo de biopsie de sɛbɛtɔ fila bolo ni biopsie pièce opératoire ko y'a yira k'a fɔ ko une molle partielle sur grossesse tubaire ko le premier résultat de HCG ko est à 47,31 nuits ou unité internationale ka tila ka milligramme fɛn dɔ second B HCG ko est à 3,89 ml ko a bɛ fɛ k'a faamu i k'i ka ɲɛfɔli k'a ye dɔgɔtɔrɔ nin kuma in cayara sa dɛ an delila ka kɔnɔbara fasugu dɔw fɔ minnu man ɲi
a fila de taara ɲɔgɔn sɔrɔ a tigilama la a fɔlɔ ye mun ye kɔnɔ taara da yɔrɔ la mun tɛ denso ye nka kɔnɔ mun fana taara da yɔrɔ la mun tɛ donso ye kɔnɔbara fasugu dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ tonso dɔrɔn de kɛn bɛ ka kɛ kɔnɔbara ye kisɛ t'a la bon n'o fasugu kɛra hali n'i y'a kɔnɔ fasugu in bɔ yen a bɛ se ka bange kura ye tuguni ka kɔnɔ bange kura ye awɔ a bɛ tila ka falen tuguni i n'a fɔ pipinière bi i n'a fɔ règle bɛ dilan cogoya min na denso la dɛ donc a bɛ k'o cogoya donc a bɛ bange tuguni a tigi la n'i ma kɔn a ma ni kalo 6 dafara a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ cancer ye ka ba faga o de y'a to ni a tigilama ni opération kɛra o la dɔgɔtɔrɔw bi fɛn mun y'a bɔ yen u b'a bila ka taa analyse kɛyɔrɔ la k'a siffler fɛn fasugu mun don n'o y'a jira k'a fɔ kɔnɔbara mun bɔra yen grossesse molaire de don analyse dɔ bi di an b'a fɔ ma ko bêta CG plasmatique analyse in de b'a fɔ an ye k'a fɔ parce que hali n'i ye a tigi furakɛ sisan a man ka kɔnɔ ta yanni kalo 6 cɛ wala ka taa bila san 1 na parce que kɔlɔsili de bi kɛ yala kɔnɔbara in a bɛ ka bange kura ye wa a tɛ ka bange kura ye bêta ACG analyse in de b'o ko fɔ an ye awɔ i bi kɔnɔbara mun bɔ yen dɛ o bɛ tila ka falen tuguni awɔ i kɔnɔma sisan nɔ parce que fan mun tɔɔrɔ la fan ɲuman tɛ i b'a bɔ yen o fan kelen de bɛ tila ka falen fan wɛrɛ tɛ tɔɔrɔ dɛ o fan kelen de bɛ tila ka falen ala fana kɛn bɛ ka hadamaden da c'est un peu complexe o de bi yɛlɛma ka kɛ cancer ye n'i ma nin analyse fasugu kɛ bon analyse minnu kɛra sisan olu bɛ k'a jiran k'a fɔ o bɛ ka kɛnɛya o tigilama bɛ ka kɛnɛya parce que n'i y'a kɛ siɲɛ fɔlɔ la i bɛ taa sɔrɔ kisɛ hakɛ mun bɛ yen n'o y'a sɔrɔ 100 de don misali la ni a tigi bɛ ka kɛnɛya siɲɛ wɛrɛ ni analyse kɛ a bɛna 50 la o kɔfɛ ni analyse kɛ a bɛna 25 la o kɔfɛ ni analyse kɛ a bɛna 0 la n'a nana 0 la o kɔrɔ ye vraiment a banna mais hali n'a banna a bɛ se ka kɛ a ma dalen don i kana kɔnɔ ta fo ka taa dɔgɔtɔrɔ ka yamaruya mun fɔri ye i k'o kɔnɔ ni dɔgɔtɔrɔ k'i ma e kana kɔnɔ ta fo kalo 6 i ka kɔnɔ ta ni kalo 6 de dafa ou bien n'a k'i ma san 1 i ka kɔnɔ ta ni san 1 de dafa n'o tɛ n'i ye kɔnɔ ta o kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ kɔnɔ in ale ni don in tɛna dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na alors que don in ale bɛ yɛlɛma ka kɛ bon de ye n'a dun kɛra bon ye wagati min na n'a taara ka dan kɛ fura t'a la alors que k'a to nin wagati la furakɛli b'a la a bɛ kɛnɛya pewu wa a tigi bɛ se ka den wɛrɛw sɔrɔ o kɔfɛ. dɔgɔtɔrɔ k'i ye infection fɔ k'olu siranna k'i ka infection a bɛ se ka kɛlɛ cogo di infection ka ya depuis émission daminɛna infection bɛ kɛlɛ ni infection ko kuma de don a bɛ kɛlɛ ni jogo de c'est comme ni ko ne ma sisan nɔ ɲimi bɛ kɛlɛ cogo di mun na ɲimi kɛlɛla ka bɔ anw fɛ yan nɔ sisan ne famana ka mɔgɔ ye ko ɲimi bɛ mun na a ɲimi tɛ yen tuguni dɛ a ɲimi tɛ yan nɔ fana kɛra burusi kɔnɔna ye fɔlɔ madame Diallo ninnu f'u bɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn kɔrɔ ka to ka ɲɔgɔn bolo denkɔni kɛ tan ka sɔnni kɛ cogo fɔlɔ fɛ ɲimi fura wɛrɛ tun bɛ yen Lamini sisan a tɛ feere hali pharmacie la parce que feere kun t'a la n'i nana n'a ye a dati bɛ ban k'a sɔrɔ i ma banabagatɔ sɔrɔ voilà garanga ninnu fana tun bɛ ten ligidi u tun bɛ nin bɛɛ kɛ u kunkolo la fɛn dɔ bɛ yen fɛn jɛmanin dɔ de don ta u b'a a san marabagaw fɛ ka fura n'u tɛmɛr'i la n ko pɔsɔniw de don ou bien maintenant n'u y'o ɲimi fagalan k'u kunna u bɛ sɔrɔ ka taa u sigi sa ka sɔrɔ ka muso jɛman dɔ ton sa ka sɔrɔ ka kunkolo in de bɔrɔsili daminɛ k'o bɔrɔsi ko ɲimi bɛ ka burunburu et puis tɛ se ka ɲimi fana a bɛ tila ka don hali ɲɛsi ninnu bɛɛ la ka taa fan da yen nɔ ka ɲɛsi bɛɛ minɛ donc infection fana b'o cogo de la sɔrɔ cogo de b'a la n'i y'olu kɛlɛ a ka ca Ala fɛ a t'i minɛ fɔlɔ ye mun ye o ye saniya ye jɛlenya donc jɛlenya i kelen jɛlenya i ni muso cɛ jɛlenya i n'i ka denbaya cɛ donc a ka ca Ala fɛ i ni infection bɛ fama ka ɲɔgɔn ye o y'a fɔlɔ ye filanan an delila k'a fɔ infection ni muso famana furubato ma a bɛ se ka infection wuli la n'i bɛ furubato kɛ kojugu fana a bɛ kɛ sababu ye infection bi parce que cɛ ni muso dilancogo Ala fɛ kelen tɛ a ye minɛnw de kɛ muso la minnu ni olu tɛ fɛn muɲu ka tɛmɛ cɛ kan c'est pourquoi musoya bana ninnu ka teli ka cɛ de sɔrɔ muso de sɔrɔ ka tɛmɛ cɛ kan o ye cɛ yɛrɛ dilancogo Ala fɛ ani muso fana dilancogo Ala fɛ voilà
ayiwa o bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ madame Diallo k'a ye ɲimi furakɛ cogo min na k'i k'a ɲɛfɔ i denmuso ye k'u ka infection fana éviter o fana cogo la a bɛ ɲa kosɛbɛ n'o tɛ ɲimi ni garanga ni dabi o t'o ɲɔɲalen dɛ bilali ɲimi garanga dabi dabi anw deuxièmement tuma kalakaw tun bɛ bɔ a fɔ bilali kɛ ayi minɛnw tun bɛ labɔ tuma bɛɛ k'a bila tile la tile kɔrɔ seli fana mana se tuma min a ye berew ta k'a bɔ dayi k'a kɔngo dabi bɛ taa an ma bɛn n'o tile dɔgɔtɔrɔ ne ma deli ka dabi ye ɲɛna ne b'a kuma mɛn nka n ma deli k'a ye docteur Bamakɔ yan soso tun tɛ yan koyi awɔ soso an kun ye tɛ soso in ye kɔsa in dɛ soso bɛɛ tun bɛ kungo kɔnɔ o tun tɛ dugu kɔnɔ dabi dɔrɔn de tun bɛ Bamakɔ yan dabi an yɛrɛ n'an ka den école la tilegan fɛ f'an b'an pan ka turu kɛ kalakaw kan ale ni tɛrɛni don tɛ wele don na a bɛ faamu garanga dabi ɲimi olu sisan mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲininkali o garanga ni dabi ye mun ye u bɛ ɲimi safunɛ de ye ninnu bɛɛ latunu u t'u dɔn u t'a dɔn fɛn ma k'u tile ayi a ma k'u tile b'o dɔn cogo di fo ma dɔn bamananw y'a dɔn dabi la ko ni garanga yɛrɛ ma kamalenkɔrɔ minɛ k'i ka ko ni garanga ma bogotigi minɛ k'a ma se fɔlɔ fɛ Lamine mɔgɔw ni baganw kun donnen don ɲɔgɔn na kojugu donc ni baganw bɛ ɲɔgɔn na bagan fɛn ninnu fana bɛ i lasɔrɔ kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ nin tɛ bagan ye dɛ nin tun ye nɔgɔ de kurusi kelen bɛ don 2 semaines une semaine 2 semaines payasi min bɛ yen bin payasi min bɛ yen kadi bin payasi daradeli bɛ da kan a bɛ 2 semaines 3 semaines kɛ tarawa i t'a fɔ ko bajo ou bien kasa bajo a bɛ faamu ni ko kɔrɔw ye dabi ko in kɔni radio ye dabi caman kɛ dabi ninnu tun malo ka dɔgɔ hɛrɛ la an bɛ duman na mɔgɔw kun tonnen don ɲɔgɔn kan fana sisan bɛɛ ayi mɔgɔw tun tonnen tɛ ɲɔgɔn kan dɛ dɔgɔtɔrɔ sisan ni mɔgɔ ka ca ni fɔlɔ ye sisan ayi mais hali sisan ni jama ka ca jama de ka ca du man bon sisan i bɛ taa sɔrɔ e n'i ka denbaya fɔlɔ fɛ i bɛ taa sɔrɔ denbaya 5 sifɛnw ni yɔrɔ kelen na gɛrɛn kɔnɔ aw mɔgɔ 7 bɛ yen wala mɔgɔ taw bɛɛ bɛ si dilan kelen sifɛnw bɛɛ cogoya yɛlɛmana dilanfɛnw de yɛlɛmana dilanw yɛlɛmana n tɛ éponge ninnu tun tɛ yen éponge tun tɛ yen payasi bin an bɛ bin de b'a kɔnɔ awɔ tiɲɛ don parce que dilan minnu bɛ yen fana o fɛnw tun bɛ sɔrɔ kɔrɔ i m'a ye ani kalaka dabi tun don ka di kalaka ninnu ani bilali bɛ bilali d'a kan bilali fana bɛ yen a bɛ don a la bilali fana bɛ da ɲɔgɔn la bilali ni wo b'a la u bɛ don a kɔnɔ ale ni dɛmɛ t'i lasɔrɔ a fɛ fɛn fagalaw fana timor ninnu n'a ɲɔgɔnnaw dɔgɔtɔrɔ fɔlɔ tun ka di de sufɛ o b'a fɔ ko bɛɛ k'i ka fenêtre dayɛlɛ lawalelikɛlaw fana tun bɛ na soso fagalan b'a ta Lafiyabugu terminus fo n t'a dɔn Jelibugu bɛɛ b'i ka fenêtre dayɛlɛ u bɛɛ sisiba durutu ka don so bɛɛ kɔnɔ nka a bɛ se ka dɔgɔkun kelen k'o la i tɛ soso y'i ɲɛ la dabi bɛ tunu garanga kalo ka tɛ foyi y'aw ɲɛ la awɔ o de y'a to e ma ye hali pour o ma service d'hygiène tun b'a ka baara kɛ ne ko service d'hygiène a bɛ yen ten sisan a bɛ yen nɔ nka a bɛ yen nɔ nka kow de cayara i b'a ye ni jama cayara dépenses bɛ caya tubabu jamana la sisan nɔ jamanaw bɛ yen nɔ minnu ni soso tɛ yen u sera ka soso gɛn cogo di mɔgɔ kelen ka jɛya tɛ jɛya ye o n'i y'o soso gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ i b'a gɛn kungo kɔnɔ allo an ka taa fɛ n'i ma ɲɛ i b'a gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ i b'a gɛn ka bɔ kungo kɔnɔ o la a bɛ ka jamana bila ka taa jamana wɛrɛ la bon o se tɛ bɛɛ ye donc o de ye fɛnw kɛlɛ cogo ye ayiwa a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ jɛya de nana n'o tɛ dɔgɔkun kelen i bɛ t'i jɔ ɲɛgɛn kɔnɔ dɔrɔn i bɛ ji ta ka yɛlɛma i fari la i bɔtɔ la i m'a ye sisan ko kurusa tɛ dɛ yɔrɔ fɔlɔ ni nɔgɔ tora cogo dɔ la madame Diallo bɛ wele ko kɔsɔ k'a nɔgɔlen fo kɔsɔ wulila la ko fɔ ka kɔsɔ d'a la i b'o ye kamalenkɔrɔ falen tatɔla la n'a tagamana f'a farisogo bɛ yɛrɛ i bɛ kɔsɔ y'a faamu dɔgɔtɔrɔ jɛya dada wasiji tun kasa tun tɛ mɔgɔw ɲɛna foyi ye sisan
sɔɔni sɔɔni waji i yɛrɛ wasiji a fɔ i tantɔ la kari yɛrɛ fɛ parfum kasa bɛ kɛ quoi mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ kasa tɛmɛna bɛɛ de tun bɛ parfum fɛ o bɛ i t'a sɔrɔ nɔgɔlen dɔw yɛrɛ bɛ se u tatɔ la ten u tɛ ko la tile fila u tatɔ la bɛ se ka parfum fiyɛ o wasiji ni o parfum ɲagaminen ɲɔgɔn na o yɛrɛ o bɛ taa odeur wɛrɛ di o parfum fiyɛ o ye duguba kɔnɔna de ye n'o tɛ en plus n b'a f'i ɲɛna an y'an ka premier cycle kɛ yɔrɔ min na Allahu akubar tɔgɔ fɔ man di kɛ n'o tɛ anw ni an ka promotionnaire cɛmanw garanga o kuma b'a sɔrɔ dali finimugu jɛman dali ba in de bolo ko kɛnbuyo ko récréation tun mana bɔ n'i tun b'i den ka taa sɔrɔ dɔ i bɛ t'u jɔlen sɔrɔ kɛrɛfɛ u bɛ ka garanga faga o b'a sɔrɔ n'an bɛ classe la ni min ka to buruja ni misi ko yakɛ a b'a kɛ tan k'i fɛn fɔlɔ k'i mɔsɔn k'i sigi o b'a sɔrɔ garanga b'a ka fa bɛ kɛ tan a bɛ fɔ dɔw b'a jaw ka permission ɲini ka bɔ k'a fɔ ko n bɛ taa o b'a sɔrɔ a bɛ t'i jɔ kɛrɛfɛ ka taa garanga dɔ faga fɔlɔ ka sɔrɔ et puis ale fana ka teli ka don kurusi yɔrɔ min na i b'a dɔn manani bɛ yɔrɔ min na n'a cɔrilen mana tɛ kurusi la hali denmisɛnninw ka kurusi sisan i tɛ manaya la i bɛ taa sɔrɔ fo kurusi nɔ b'i a tigi cɛkisɛ la ko k'u b'u kɛ tan n'a garanga y'a ŋɛɲɛŋɛ ka kɛ tan n'a kɛra denmisɛn ko y'a fɔ n'o bɛ se ka kɛ a b'a fɔ ko cɛsa ko ni su mun y'a wagati ye ka mun fɔ olu bɛ retraite la bi kurusa a fɔra fɛn la ko kurukuru ani farinŋɛɲɛ kurusa dɔgɔtɔrɔ wa i b'a sɔrɔ kunkolow bɛɛ jɛmɛ ni kaba ye dɔgɔtɔrɔ n balimamuso ko n'i m'ale dɛmɛ ale ka furu bi sa walahi a y'i kala a y'a fɔ tan de ko walahi a k'ale da de kasa bi bɔ k'ale da kasa bɛ bɔ k'ale b'a da tereke 3 fois par jour ko mɛ halisa ale da kasa tɛ sɔn k'a ye ko bɛɛ kɛ da kasa in ka se ka tigɛ k'a ma se k'ale yɛrɛ sirannen don n'ale furucɛ tɛ n'a bila ko parce que tuma bɛɛ o nun bɛ yɛlɛma n'u bɛ kuma la n'u bɛ duduguma kuma la u dalen ko tuma bɛɛ o tɛ sɔn k'i ɲɛda ɲɛsin ale da yan fan in ma k'ale yɛrɛ y'a faamu k'ale furu satɔ don k'aw k'a dɛmɛ dɛ. Da ta in fan na ne bɛ se ka ladilikan mun fɔ o ye yɔrɔ fila ye n'a bɛ se ka furakɛ yen o ye ORL ye ale ni odonto voilà o yɔrɔ fila de y'a furakɛ yɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔya sira fɛ. a tɛ ba bi k'a teri ye. a ka to a ka ba bi en plus a ka buwana min ni garangaw b'a ka golo dugi a ka to ka buwana kuru fɛn dɔrɔn a k'a bila da kɔnɔ a bɛ to ka ɲimi ka ji kunu parce que kasa in bɛ fɔ kɔnɔ de la ale b'a fɔ k'a bɛ da buruseli min kɛ buruseli t'a ɲɛ parce que a tɛ da in na o a bɛ bɔ nugu de la a bɛ bɔ nugubaju de la ka na ale da la donc a ka buwana k'a teri a ka to ka lemurukumuni fana kɛ ji wɔlɔkɔlen na a bɛ lemurukumuni kɛ k'a da kucu a bɛ da o bɛ kasa tigɛ kosɛbɛ ani buwana a k'i togo la. Madame Diallo segin buwana in kɔni a b'a oui buwana a bɛ buwana kɛ cogo di a bɛ buwana kuturu tɛ a kurukuru t'a la a tɛ n'a fɔ tomi den bɛ cogo min yanni o k'a susu ka kɛ mugu ye ayi a ka buwana in kuru dɔ kari tan dɔrɔn ngɔrinin dɔ don a ka ngɔri kelen kari dɔrɔn a k'a don a da kɔnɔ dɔrɔn ka to k'a da lamaga n'a ye dɔrɔn ka to k'a ji kunu a da kɔnɔ awɔ ka to k'a jinin kunu o tɛ antibiotique ye o bɛ buwana antibiotique a bɛ da kasa tigɛ a bɛ da kasa tigɛ bɔ mugu in souvent ni k'i bɛ mugu k'i da kɔnɔ a b'i a bɛ fɛn kɔ a ma nɔgɔn a kuru in de n y'a fɔ a cogo ma k'a kɛ ten bani n'o bɔra a ka lemurukumuni fana bɔ komi sisan furudimi ko in bɛ sen na a bɛ lemurukumuni a bɛ se ka kɛ ji wɔlɔkɔlen na n'i y'a kɛ ji wɔlɔkɔlen na a bɛ se ka lemurukumuni kuru a da kɔnɔ ka wagati jan kɛ n'o kɛra a bɛ se ka a bɔ a bɛ se ka gɛsɛ de babi in fana ɲimi babi in ti ni ale ni kasa sugu ninnu tigɛ a bɛ da fɛ a ye fura min fɔ ka da nin kan quoi a ka to ni buwana in ye bani babi in ti foyi ɲɛ ni kasa in na buwana de ka teli a fɛ ni babi ni geni bɛɛ ye ani lemurukumuni
n ye dɔ conseiller a la ɲina a ye n wele a ko alhamdulilayi k'ale kɔni ta a bɛ ka nɔgɔya n'ala ka diɲɛ ye awɔ inshallah a bɛ faamu ala ka nɔgɔya k'a ye bon nin tigi tun ye ɲininkali min kɛ sa an y'o jaabi ko yala ko ni gange kɔnɔdimi bɛ mɔgɔ la k'i bɛ se ka den sɔrɔ n hakili la jugumanba de b'ale la a bɛ ten ko yala ko don jumɛn n balimakɛ kɔni jɔrɔlen don den sɔrɔ ko la ko don jumɛn ni wagati jumɛnw a furumuso ma n'ale kɔni ye furubato kɛ a bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ a furumuso fɛ dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka la o bɛ dépend a ka furumuso ka kalo labɔ la kɛ maaw ka kalo labɔ tɛ kelen mɔgɔ minnu ta ye 28 ye o tigi ka teli ka kɔnɔ ta tile 13 14 15 minnu ta ye 26 ye olu ka teli ka kɔnɔ ta tile 10 11 12 wagati ninnu na hali 13 minnu ta fana ye 32 ye o tigi ka teli ka kɔnɔ ta 17 18 19 ayiwa a bɛ faamu balimakɛ ko k'ale muso kɔnɔ garisigɛlen don nin y'o dɔgɔkun 29 ye ko nka ko u taara échographie kɛ ko échographie y'a jira ko den bɛ l'enfant est en état de siège ko ale bɛ fɛ k'a ɲininka ko yala ko den bɛ se ka yɛlɛma ou bien k'a bɛ kɛ césarienne de a bɛ kalo joli la semaine 29 awɔ den yɛlɛma kuma ma tɛmɛ o a bɛ se ka yɛlɛma fo semaine 34 ninnu na 32 33 34 a yɛlɛma kuma ma se awɔ ayiwa basi tɛ a kana jɔrɔ o fanfɛla la a yɛlɛma tuma ma tɛmɛ sa a ma tɛmɛ voilà a bɛ faamu k'ala ka et puis ni den fana bɛ kana ni sen ye diyagoya tɛ a ka kɛ césarienne kun dɔw de bɛ yen nɔ mun dɔgɔtɔrɔ b'a kɛ césarienne donc n'i y'a ye dɔgɔtɔrɔ ma fɛn f'a ye o k'a kan n'o kɛ jɔrɔla ko ye fɔlɔ ni kɔnɔ sera kalo 9 ye o wagati de la dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ karisa ye i kan ka jigin cogo min na voilà dɔw ta yɛrɛ fo jiginni don yɛrɛ o bɛ sɔrɔ ka ɲɛ f'i ye a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko k'i fo fɔlɔ ko i ka kɔnɔmaya nin kuma ɲɛfɔ ale ye ko grossesse monofœtale intra-utérine évolutive en présentation de siège an filɛ ka mun fɔ sisan nɔ nin fana tigi ka jɔrɔlanko y'o de ye o y'a fɔ a ye k'a fɔ a lajɔlen don kɔnɔbara in den kelen don a bɛ balo la nka a bɛ sen de bɛ ɲɛma donc o bɛɛ bɛ tɛ problème ye fɔlɔ o n'i y'a ye a ka peselikɛla m'a fɔ a ye ça veut dire que problème tɛ parce que fɛn caman bɛ yen nɔ fɛn bɛɛ n'a fɔ waati don kɔnɔmaya kalo 3 fɔlɔ fɛn dɔ bɛ yen i b'o ɲɛfɔ banabaatɔ ye mun kan ka kɛ kalo 3 4 ni 5 i tɛn'o ɲɛfɔ fɔlɔ o ma se fɔlɔ parce que n'i y'o fɛn dɔw ɲɛfɔ jɔrɔ yɛrɛ kama kɔnɔbara tɛn'o lasɔrɔ yɛrɛ parce que jɔrɔ bɛ na ni kɔnɔtiɲɛ ye donc ni mun fana kan ka fɔ kalo 9 ni kalo 9 de sera o bɛ ɲɛ f'i ye o la hali ni jɔrɔ y'i sɔrɔ o b'a sɔrɔ kɔnɔbara kɔni sera n'i jiginna o tɛ baasi ye voilà ayiwa baasi tɛ o bɛ faamu n balimakɛ ko k'ale bɛ san 23 ko ale ma furu kɛ fɔlɔ ko nka ko n'ale y'a da tuma o tuma ale bɛ sigi muso la ko yala ko ye bana de ye wa dɔgɔtɔrɔya sira fɛ o tɛ bana ye ale bɛ cɛ dafalen de don bon nɛgɛ dɔ de b'a fari la ale seko t'o la o de y'a to hali fɔlɔ mɔgɔw ko ni si sera hakɛ dɔ ye san 18 cɛlaka i si sera o i muso furu a se b'i a se t'i ye o muso bɛ ta ka d'i ma parce que farikolo ala y'a da cogoya min na a diyara i ye o a ma diya i ye o n'i ye cɛ dafalen ye ou bien muso dafalen nɛgɛ dɔ bɛ kɛ i fari la wagati dɔ la e b'a fɔ k'i b'i yɛrɛ tanga o ma donc o bɛ na ni fɛn fasugu dɔw ye dɔw bɛ yen nɔ hali ni u furula wagati min na i bɛ taa sɔrɔ nɛgɛ foyi tɛn'u minɛ bilen parce que tellement k'u y'a minɛ u y'a kɛ ko dɔ ye donc finalement ni a tigi furula tuma min na o b'a sɔrɔ fari yɛrɛ ça ne répond plus donc a bɛ kɛ a tigi ma a dama bana ye sinon bana tɛ mun fa filɛ ka mun ko fɔ dɔgɔtɔrɔya sira kɔni fɛ voilà a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko k'i fo fɔlɔ u bɛ k'i fo kosɛbɛ ko ka waleɲuman dɔn ko k'o k'i ye ko k'i ɲininka ko yala ko n'i ye cerclage kɛ ni muso ye cerclage kɛ ko yala i bɛ se ka moyi
a sira normal fɛ wa ko bien césarienne de bɛ k'i la cerclage ni moyi ni ti ɲɔgɔn sira la cerclage dabɔra mun kama i bɛ taa sɔrɔ denso in dayɛlɛlen don a man ka yɛlɛ wagati mun na ni kɔnɔbara sera kalo 9 ye cerclage in bɛ bɔ yen o ni jiginni ti ɲɔgɔn sira la a t'a to i b'i opérer a t'i bali ka jigin voilà ale ka baara ye mun ye ka kɔnɔ in bali a ka bin k'a sɔrɔ a bin kuma ma se voilà ayiwa ko k'i ɲininka ko bana min ka c'est-à-dire qui fragilise j'ai plus envie de faire l'amour. Or, quand j'avais 15 ans, il m'arrivait de ne pas dormir à cause de ça. Maintenant, j'ai 25 ans, je n'ai plus envie de la femme. Je suis hémorroïdaire. Enfin, docteur, de quoi je souffre? Bon, ni mɔgɔ bɛ furu bato kɛ aw ka hakɛ to ɲɛfɛla ni kɔfɛla de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc furu bato fana damu de bɛ sɔrɔ a la tɔɔrɔ man ka y'a sen fɛ ni mɔgɔ mun ni hémorroïde b'i la ale filɛ ka mun fɔ jolisira dɔw bɛ banako taga yɔrɔ la u bɛ kɔnɔna la jolisira ninnu u bɛ se ka funu donc dɔw bɛ yen nɔ fu bɛ ci a tigi i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ kɛ bɔlɔ yɛrɛ ye ka na kɛnɛma minnu bɛ kɛnɛmala la donc n'a tigi ye banako taga kɛ basi bɛ se ka banako taga in arroser donc n'o bɛ maa la n'i bɛ furu bato kɛ dimi bɛ se k'i sɔrɔ komi n y'a fɔ kɔfɛla ni ɲɛfɛla de bɛ baara bɔ o dimi b'a to furu bato lɔgɔ bɛ bɔ i la a bɛ n'a fɔ musolaka min bɛ furu bato la ni dimi b'a la e tɛna nafa sɔrɔ a la e kan ka nafa mun sɔrɔ n'e tɛ k'o sɔrɔ fo dimi donc a b'a nɛgɛ bɔ i la a bɛ faamu donc hémorroïde b'o fana kɛ ayiwa baasi tɛ ala ka bɛɛ lajɛlen kisi o ma a ma nɔgɔn nka yala fura bɛ hémorroïde fana na wa dɔgɔtɔrɔ hémorroïde fura ye mun ye kɔnɔ kana ja a parce que a sababu ye i bɛ tɔntɔn mun kɛ banako taga yɔrɔ in fɛ tɔntɔn mun bɛ kɛ o de bɛ jolisira ninnu funu fo ka taa bɔlɔ bɔ kɛnɛma donc a sababu ye mun ye n'i m'o bɔ yen nɔ a ka gɛlɛ i ka kɛnɛya parce que hali n'i kɛnɛyara a bɛ tila ka wuli tuguni bon e bɛna kɔnɔboli furaw minnu ta nin ye e tɛna i si kɛ o tali la o parce que farikolo ye usine de ye a bɛ n'a fɔ don o don a bɛ baara kɛ e bɛ ka dumunifɛn minnu don il faut k'u ka yɛlɛma bon il faut k'i ka fɛn dun minnu i fari bɛ se ka minnu yɛlɛma ka ɲɛ donc il faut k'i tana ye mun ye e fari ni maa tɔw ta tɛ kelen ye fɛn fɛn n'a ye dɔgɔtɔrɔ mana f'i ye k'o bila dumunifɛn ta fa i k'o bila n'o bɛ kɔnɔja bila i la kojugu et puis i kan ka sport kɛ ni mɔgɔ bɛ sport kɛ a ka ca ala fɛ kɔnɔja fana t'i minɛ ji caman i kan k'a min et puis i farikolo fana i kan ka horloge interne dɔ de créer il faut que banako taga in hali n'a nɛgɛ t'i la i ko to ka a créer a créer ye mun ye maa dɔ programmelen don chaque fois ne bɛna n ko n bɛ banako taga kɛ ou bien dɔw fana b'a bɔ chaque fois ne bɛna bɔ ka taa yɔrɔ la n bɛ banako taga kɛ dɔw fana ta ye bon ni sigi bɛ taa sɔrɔ cigarette minaw don donc chaque fois donc ni bɛna taa cigarette min banako taga sen fɛ o fana bɛ ainsi de suite o n'a ɲɔgɔnnaw donc mɔgɔw bɛ to k'u programmer de heure dɔ de la mun n'o wagati sera dɔrɔn farikolo yɛrɛ banako taga nɛgɛ b'a minɛ c'est comme tout de suite ni mɔgɔ bɛ voyage mɔgɔ bɛ banako taga kɛ don o don la mais n'i bɛ taa voyage la i yɛrɛ ɲɛ b'a la banako taga kɛ yɔrɔ tɛ yen nɔ donc i bɛ se ka tile 3 kɛ voyage sen fɛ banako taga nɛgɛ t'i minɛ o n'a ɲɔgɔnna dɔrɔn donc yɛrɛ minɛ b'a la tuma dɔ la il faut k'i fari fana de la pour que i kɔnɔ kana ja dɔgɔtɔrɔ k'i ka cerclage ɲɛfɔ han ko cerclage ye mun de ye cerclage ye ka muso lajɔlen denso siri a bɛ siri mun de kama i bɛ taa sɔrɔ a tigi mana kɔnɔ ta kɔnɔ bɛ to ka tiɲɛ nka tiɲɛni in sababu tɛ fɛn wɛrɛ dɛ denso in da de a bɛ se ka kɛ a ka dɔgɔ walama denso da in man ɲi walama kɔnɔbara mun bɛ denw minnu bɛ denso kɔnɔ olu ka bon denso ma n'i m'a siri a bɛ kɛ sababu ye kɔnɔ bɛ tiɲɛ kalo 6 kalo 7 kalo 8 n m'a fɔ minnu bɛ tiɲɛ kalo 1 kalo 2 kalo 3 parce que o b'a sɔrɔ denso da misali la muso yɛrɛ mun denso da ka ɲi kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ denso da bɛ taa fo centimètre 4 na ni fɛn t'a kɔnɔ bon ni den bilala denso in kɔnɔ denso in bɛ wagali mun kɛ i bɛ taa sɔrɔ centimètre 2 bɛ waga a tɔ bɛ to 2 ye bon maa mun ta ye 2 ye kun i y'a dɔn n'a 2 in wagara dɔrɔn tɔ tɛ yen bilen donc n'o kɛra o tigilama bamananw b'a fɔ
i bɛ taa sɔrɔ cliché mun daminɛ ye kukɔrɔtɔ ye laban ye mun ye donc mɔgɔ mun denso da kabini kɔnɔbara kalo 4 a dayɛlɛlen don est ce que u bɛ se ka taa kalo 9 lasɔrɔ wa voilà bon dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ denso in da tiɲɛnen don k'a sababu kɛ fɛn dɔ ye a bɛ se ka kɛ kuru bɛ denso da yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ infection ye denso in da dɔw yɛrɛ a bɛ se ka kɛ joli de bɛ denso da la parce que denso delila ka da delila ka fara ainsi de suite u ka denso da man ɲi donc olu fana sababu la donc a bɛ siri voilà cerclage yɛrɛ kɔrɔ de y'o ye voilà dɔgɔtɔrɔ i ka nin infection nin fana ye ko ye sa dɛ a sen bɛ ko bɛɛ la dɔgɔtɔrɔ n balimamuso ko k'ale den min b'ale bolo o ye kalo 6 ye cɛmannin de don k'a ka dɔgɔtɔrɔ k'a ma ko il a les pieds varus ko dɔgɔtɔrɔ ye orthopédiste de ye ko o ye plâtre k'a den sen na ko dɔgɔkun 3 kɔnɔ ko o sen ninnu tun tilennen don yanni plâtre ka k'a la ko nka sisan k'ale den sen gɔlɔnna k'o bɛ ka déformer k'ale yɛrɛ t'a dɔn a bɛ fɛn fɛn kɛ tuguni ko yala i bɛ se ka hakilina d'ale ma wa ale de fɛ a kun tilennen don parce que mɔgɔ sen filɛ nin ye ni mɔgɔ mun ta ma tilen a bɛ se ka kɛ valgus a bɛ se ka kɛ varice ye sen bɛ se ka taa waga a ɲɛsin bɛ kɛnɛma la ma walama a ɲɛsin bɛ kɔnɔna ma nka sen tilennen don nka i bɛ taa sɔrɔ a tigi a taamatɔ la ni mɔgɔ min bɛ mɔgɔ normal dɔn i b'a dɔn k'a fɔ karisa sen man ɲi parce que a kan ka taa sira mun fɛ a tɛ ka t'o fɛ donc dɔgɔtɔrɔ de b'a lajɛ a ɲɛsin bɛ fan mun ma n'o tɛ ɲuman ye a b'a ɲɛsin fan ɲuman ma wa o ye baara ye mun bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni de plâtre ninnu u y'a fɔ cogoya min na rééducation de don donc i b'a kɛ pied beau o ni pied beau fana tɛ kelen ye awɔ banaw fasugu ka ca minnu mɔgɔw bɛ wolo n'a ye i bɛ taa sɔrɔ malformation b'a tigi la donc n'o kɛra donc a bɛna taa sira normal fɛ donc ale filɛ ka mun fɔ ni a taara den in lajɛ a ka taa a ɲɔgɔnna denmisɛnnin wɛrɛ lajɛ a k'u taamacogo filɛ a k'a lajɛ sen bɛ taa sira mun fɛ yala n'o n'a den ta ye kelen o la a yɛrɛ n'a faamuya k'a fɔ ale den ta kun jɛngɛnen don sisan de a bɛ ka jɛngɛ ka na sira ɲuman fɛ voilà den kalo 6 bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔ o man nɔgɔn dɛ kalo 6 k'a ka den ka dɔ wɛrɛ ta lajɛ a k'o ka position lajɛ ka sɔrɔ k'a den fana ka position lajɛ bon n'a y'a sɔrɔ den n t'a dɔn n'a kun bɛ kalo 6 n'a y'a sɔrɔ a bɛ kalo 6 de la hali n'i mana senw da ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ senkoni ninnu ɲɛsin bɛ fan mun ma n'i ye den da n ko senkoni ninnu bɛ ɲɛsin sanfɛla ma bon i bɛ taa sɔrɔ dɔw ta a bɛ ɲɛsin kɛrɛda de ma n'i y'a da kɔ la voilà ou bien a nun fila bɛ se ka senkoniw nun bɛna turu ɲɔgɔn na maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ senkoni i bɛ taa sɔrɔ sen turulen don an b'a fɔ o ma ko pied équin a ɲɛsin bɛ dugula ma parce que équin ye mun ye i n'a fɔ so sen bɛ cogoya min na sabow bɛ cogoya min na o de bɛ turu duguma la dɔw fana ta bɛ yen i bɛ taa a kɔrɔtalen don donc malformation de don mais comme ale ti malformation dɔn ale t'a dɔn sen minnu tilennen don ani minnu tilennen tɛ dɔgɔtɔrɔ min bɛ k'a ka baara kɛ o de b'a dɔn k'a fɔ a tilennen don ou bien a tilennen tɛ mais ale bɛna o fiɲɛ in dɔn wagati min na ni den sera taama ye o de la a b'a dɔn k'a fɔ ja fiɲɛ in kun b'a la sisan de a tilennen don n balimakɛ ko k'ale da gɛlɛkɛ b'a dimi k'ale tɛ se k'a da waga kosɛbɛ ko ale bɛ se ka solution d'ale ma wa ale kan ka mun de kɛ ko maxollaire inférieur me fait mal n'o bɛ mɔgɔ dimi i bɛ taa o dɔn to de la o dɔn de ka baara y'o ye dɔgɔtɔrɔ n'u taara ɲin bɔ mais a bɛ k'a dimi kun min na sababu dɔ de b'a la ɲɛ tana ye t'ale k'i ɲin bi Lamine de toute façon ni fɛn sababu ye mun ye n'i y'o bɔ i b'a nafa ye parce que a b'a ye dimi in bɛ dabila o awɔ ayiwa basi tɛ dɔgɔtɔrɔ n balimamuso k'ale bɛ san 46 la ko nin y'a san 2 ye k'a ma ka kalo labɔ ye k'a tun bɛ stéril de ta n'a tun y'o ta ko je vois pas à la longue je prends mais je vois plus est-ce que c'est ma ménopause k'a bɛ san joli la san 46 mais elle trouve que c'est trop tôt bon ale y'a jiran k'a fɔ a bɛ ka fura dɔ ta bon n'i b'o fura in ta o bɛ kɛ sababu ye a bɛ se ka kɛ a t'a ye wagati bɛɛ k'a sɔrɔ ménopause tɛ bon a dun bɛ ka fura in ta
lala a bɛ k'a ta fɛn mun kama a bɛ se ka kɛ a tɛ fɛ a ka kɔnɔ de ta donc walama a bɛ k'a ta sababu wɛrɛw kama parce que a ta kun ka ca n t'a dɔn docteur y'a sɛbɛn a ye kun mun na donc le fait que a bɛ ka fura in ta o bɛ se k'a kɛ a tɛna k'a sɔrɔ ménopause tɛ ménopause ye mun ye laada a ye san 1 kɛ k'a sɔrɔ a mana i tɛ ka fura ta dɛ laada tunu kuma yɛrɛ de sera a ye san 1 kɛ a tunnen don a mana bilen voilà o de ye ménopause o k'a sɔrɔ i si fana surunyana san 50 la voilà ayiwa a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 nka nɛgɛjuru ye an balimaw janfa sun na o bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ halisa an bɛ taa ni ɲininkali ye i ko a tɛ ménopause la wa n ko diyagoya tɛ a ka ko ye a bɛ fura min ta o de komi a bɛ ka fura dɔ ta voilà mais ménopause signe wɛrɛw bɛ yen n'a y'o taamasiyɛnw kɔlɔsi a yɛrɛ la a bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ ɲɛfilɛ n'o y'a sɔrɔ ménopause don madame Diallo i denmuso ko yala i bɛ se ka den sɔrɔ man di nka i tɛ fɛ k'i planifier ko sira wɛrɛ bɛ yen wa hali sira wɛrɛ bɛ yen a ba kɔni tɛ ɲɛdɔn o la ba tɛ ɲɛdɔn o la dɔgɔtɔrɔ ko n'i moyira ko sen yɛrɛ ye min bɛ yen k'o kɔrɔ y'a sugu jumɛn de sen yɛrɛ o ye mun ye ne yɛrɛ to m'o faamuya ni a jiginnen kɔfɛ sen bɛ to ka yɛrɛ n'a bɛ taama bon o ye fasakow ye parce que ni mɔgɔ moyira moyi in bɛ tɔɔrɔ lase farikolo bɛɛ de ma dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ko o kɛtɔla ka moyi hali kolo ninnu bɛ se ka kari cɛkisɛ kolo in bɛ se ka kari dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ wagatinin kɛ k'a sɔrɔ u ma taama yɛrɛ donc o de y'a to ni mɔgɔ moyira o kɔfɛ i kan ka rééducation kɛ bon an fɛ yan nɔ mɔgɔw b'a kɛ tubabula kɔ alors k'o tɛ farikolo tɛmɛna sira dɔ de fɛ pour que a ka kɔrɔlen lasɔrɔ il faut que i ka rééducation nin de kɛ parce que le fait k'i sigilen do yɔrɔ kelen o de y'a to hali ni mɔgɔ mun jiginna don mun na i jiginna walama hali maa mun opéré la ni opéré la bi dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye heure dama dɔ opération kɔfɛ i ka wuli ka taama parce que n'i ma taama dɔrɔn joli tɛ fari bɛɛ lasɔrɔ o fana bɛ na ni sababu ye ka bana wɛrɛw bila i la joli siraw bɛ se ka boucher o bɛ se ka k'a tigi sababu ye donc ni muso fana jiginna jiginni kɔfɛ heure dama dɔ mana dafa dɔrɔn dɔgɔtɔrɔ madame wuli ka yaala pour que k'i kisi o bana parce que mɔgɔ min bɛ wuli joona o de kɛnɛya ka di ka tɛmɛ mun dalen dɔ kan voilà a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ɲininkaliw bɛ yan a ka ca nka wagati koronna ayiwa ko an bɛ bi ta in bila yan ɲininkali dɔw bɛ yen o man nɔgɔn heure dun sera ka ban a ko nin ko k'ale bɛ san 25 la a ka ale furulen don ko microbe lɛminɛnpo b'ale la ko nka ko a cɛ ka siraba to o ko ninnu na ko a b'a fɔ ko ayiwa ko ko k'a ka nisɔndiya ale da kɔnɔ ko yala ko da kɔnɔna bɛ se i n'a fɔ i ye lɛminɛnpo minnu fɔ sisan ko da kɔnɔna bɛ se k'o minɛ wa awɔ a bɛ se ka da kɔnɔna sɔrɔ kɛ an y'a f'i ye k'a fɔ lɛminɛnpo banakisɛ mun an y'a fɔ mun bɛ kɔnɔna joli bila mɔgɔ la n'o bɛ mɔgɔ la donc o bɛ se ka kɔnɔna joli bila o tigilama la e m'a kɔlɔsi hali ni denmisɛnnin wolola dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw bɛ fura sɛbɛn k'a di ɲɛdimi fura parce que banakisɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ don ɲɛ la fana o bɛ kɛ sababu ye k'a tigi denmisɛnnin ɲɛ fiyɛ c'est pourquoi hali ni bana ti den na ni muso jiginna directement o ɲɛdimi fura ninnu bɛ sɛbɛn k'a di parce que den tɛmɛna sira mun fɛ a bɛ se ka kɛ lɛminɛnpo banakisɛ bɛ yen donc o bɛ don den ɲɛ kɔnɔ k'a ɲɛ fiyɛ mais i tɛna bɔ a kalama a denmisɛnninama n'a bɛ kɔrɔbaya de donc o la a bɛ dɔn k'a fɔ sababu kun y'o ye a bɛ faamu an bɛ bi ta in bila yan n'ala sɔnna ma n'ala ye sini yira n na voix du cœur wɛrɛ bɛ yen dɔgɔtɔrɔ k'an bɛn ntɛnɛn don n'ala sɔnna inchallah k'an b'an balimaw bɛɛ lajɛlen fo ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to a k'an bɛn sini dia 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 kunte dia nyana desi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye mere mani kana kasi kadija duanye
solo mondial. La sabia de babolo, la sabia de nyoma de banda ajabo. Tapi de babolo, selita de nyoma de banda ajabo. La cana de babolo, alabato la cana de banda ajabo. Ne sombina ni le ni solo, mandiana musolo. Ne sombina ni le ni solo, mandiana musolo. Commerçants,